तो आज हूँ पवित्र गर्भणा संक्रांति आउ गर्भणा संक्रांति रे आज बिलरे जमी मानकर आज धान गछर पूजा चली हरिबोल शब्द मध्य जोरसोर रूप शुभुची। तो कह बसले तो नमस्कार भाई और भौणी मैंने आज यही गर्भणा संक्रांति रे शुभ सकाळ आपण मानक मोर स्वागत। आउ देखिपार आपण माने सूर्यर किरण अति कमल ये सकाळर दृश्य मु आपन देखौची। आउ तो किसी तो टॉपिक आज अच्छी तो सेटा आम जीवा टिके देखिबा कौन सब केमतिका भोगराग सब आरंभ होची। घर एटा हमर भाई को बड़ भाई घर अच्छी आठी बसिकी भाई आमर चलई ताल खुकुंडी जो गजा ताल गजा तालर मंजीटा यहाँ को खोल रखा एवं ये ताल गजार ही भोग लगे। ठीक अच्छे देखा घरे कौन सब कार्यक्रम चलती आठ पाठ पढ़ा चलती गाधे ना फ्रेश है चिकन है भाव आमर बहुत से कर सारा क्या आम सुंदरी पाठ पढ़ुची परीक्षा अच्छी से परीक्षा दब बोली मुह तलू पुतुचे ना तार कथा जो भाया पुतरा बस केमती देखो बापा पाखे जाकि गुंजी हो परीक्षा काली मैथमेटिक्स थी आज कौन अच्छी तो परीक्षा सामाजिक विज्ञान तेणु ये देख सुंदरी मो नातुणी हम ये आज तार परीक्षा अच्छी परीक्षा आम बड़ भाई जे से खड़ा मारिया प्रस्तुत कर सारे आटा ठाकुर घर कंप्लीट नहीं टे तेणु बड़ भाई ये अलरेडी आप देखो चूड़ा गोटे अलरेडी गोटे माने अध गांगुलर गांगुले ये सब फल आ बसीगले बाहर आपणकर बिल को जी आमर बिल जो अच्छी आम से भाई जो हरिबोल करिए कहीं मु तो सान ना मु तो जानी ना से विषय किसी तेणु बड़ भाई से करती मूलटू भी सी करते आवा देखा गो माता होती आम लक्ष्मी तेणु आम आज पूजा करूँ उद्देश्य हरिबोल जहाँ भी हो भाई चलते कहीं से तो गुहाल घर आप देखी पुराणा घर अच्छी आठी आपणकर सी भी देवे कहीं सी जानते कहीं आम से विषय एत जाणीनु आम सान थी अच्छु आम जाणीनु ये देखो पुतिले यहाँ हूँ घर बाड़ी ये घर बाड़ी आज गर्भणा संक्रांति दिन ये घर बाड़ी आज पूजा कराए तेणु आम ये बुआर डाल सहित अर्पण कर भोग तेणु ये परंपरा अनुसार आम पुणी हरिबोल पकई स्वागत करूँ हरिबोल। गुहाल घर अच्छे यहाँ तो आप देखी ये गोटे बहुत माने बहुत पुराना गुहाल घर यहाँ भांगी जाइए नुआ बनाई आठ खतखाणिया खतखाणिया कौन विशेषतः उपयोगी हूँ खत तेणु गोमाता जो आज गोबर से आज खतखाणिया पड़े तेणु लक्ष्मी उद्देश्य तेणु आज ये खतखाणिया को आम आज पूजा करूँ तेणु आम खतखाणिया को आम स्वागत करी हरिबोल हरिबोल पकाउछु हरिबोल। आउ भाई आसी घरे पहुँचले कहीं मु तो विषय कि जान ना भाई आसिक ये कौन चाल कले परंपरा अनुसार आमर जो गर्भणा संक्रांति दिन आम चाल खड़ा पुणी मरा जाए ये जो आम बंधा होता है भोग आमर ये जो आसीता डाल आम पुति फूल दे आम पुणी प्रत्येक घर आमको आम पुणी लक्ष्मी को स्वागत कर उद्देश्य गर्भणा संक्रांति दिन पूजा करूँ आउ आम हरिबोल टे पकाऊ हरिबोल हरिबोल यहाँ पड़े मु तो जानी ना विषय मु सान से मात्र 6 किलोमीटर आम पंचायतटा बेसी बाट मंदिर देखे आप मंदिर सब सरस्वती लक्ष्मी जहाँकि परंपरा अनुसार
ଆମର ଏଇ ବରଘଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଯାହାପରେ ଘର ବିଲ ଗୁହାଳ ଆଜି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉଟାକି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ ବୋଲି ଭାବିଛୁ ତେଣୁ ଆମ ଦୋକାନ ଘର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦିନରେ ପୂଜା କରାହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପରମ୍ପରାର ନୀତି। ହରିବୋଲ। ଯୋଉ ଆମର ଜମି ଅଛି ଟିକେ ଅଲଗା ସେକ୍ଟର ସେଟା ଜୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ରହିଛି। ଏଇଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବାଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭାଇକାର ଯାଉଛନ୍ତି ଏବାଟେ ଗୋଟେ ଗଳି ରାସ୍ତା ଅଛି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଷଣ୍ଢ ଏକା ପଶିଯିବେ ସବୁ ଧାନ ସବୁ ଖାଇକି ଆଉ ରଖିବେନି କିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ଏଠି ଜଙ୍କସନ ବହୁତ ଖାଲ ଅଛି ଏଟା ପୋଲ ଅଛି ତ ଆଉ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଘୁଙ୍ଗୁଚା ଲାଗିବ ଏସବୁ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସବୁ ଲାଗିଯାଏ ସବୁ ଡ୍ରେସରେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଲ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଗ୍ରୀନ। ଏ ଦି ଜଣ ବି କିଏ ହରିବୋଲ ପକେଇଛନ୍ତି ଯାହାର ବିଲ ଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଟ ପାଟ ବିଲ ଅଛି ନା କାହାର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେତେ ଜମି ଲାଗିକି ଅଛି ଆଉ କାହାର ଛାଟିକା ଅଛି। ଦେଖିକି ଯିବା ପଡୁଛି ମାନେ ଭିଡ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଘାସ ବଣ এই ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ବଡ଼ ଆଉ ଫୁଲଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲରର ଗଛ ଅଛି ଏଇଠି ଅଛି ଇଏ ଗୋଟେ କଲରର ଗଛ ଅଛି ଏସବୁ ଅଛି ସୁନ୍ଦର। ଏଠି ଏବେ ଭାଇ ଏବେ ଏଠି ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ମାନେ ହରିବୋଲ ପକେଇବେ। ଜମି କ୍ଷେତ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମର ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ଆସି ବିଲରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଡାଳ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରୁ ତାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜୟ ହେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବର ଦିଅ ଯେପରି ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷ ଧାନ ଟିକ ଭଲ ହଉ ଅମଳ ହଉ ଏଠି ଆମର ଆଶା। ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଏ ଏହା କହିକି ହରିବୋଲ ପକାଯାଏ। ଆମେ ଫେରେ ଯିବା ଆଉ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଗାଁର ପରମ୍ପରା ଆଉ ଇଏ ହେଲା ମଜା। ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଫେର ଯିବା। ଏଇ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବିଲ ମଝିରେ ହରିବୋଲ ପକଉ ଆଉ ବିଲରୁ ତ ବାହାରିକି ଆସିକି ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ ବହୁତ ଖରା ବି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଭାଇ ସେଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଲ ଅଛି ସେଠି ସେ କରିବେ କହିଲେ ତୁ ଯା ନା। ତ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟିକେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓଟି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଗାଁ ଗହଳିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ତେଣୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟିକେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ରହିଲି ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ନମସ୍କାର।